15 days guys. 15 days din to guys. Kapag tumubo na daw, 15 days. Yeah. Tingnan natin ang 15 days. Bago to, tingnan ko na naman. Mabusisi to guys. Ala, sandlit lang. Sandali lang. Naku, mabusisi. Pagpatubo. Pagpaugat. Tapos, yun na, kapag may dahon, ilagay na dito sa lalagyan. Ayan guys. May sobrang isa. Dito na lang natin ilagay ang sobra. Yan na guys. Bye! Thank you very much. God bless you sa ating lahat.